बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शादी की रात कुछ भी हो या फिर कोई मामूली सा वाक़या भी हो तो इंसान को उम्र भर याद रहता है। मुझे भी अभी तक याद है जब मेरी शादी हुई। शादी के पहले ही दिन एक छोटा सा लड़का मेरे कमरे में आया, कहने लगा, मालकिन आप ताज़ा फ्रेश दूध पिएंगी? मैंने कहा, हाँ। उसने बड़ी चाव और लगाव से मुझसे पूछा तो मैंने भी उसे हाँ में जवाब दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लड़का कौन है। मैं तो यही समझी थी कि ये बच्चा होगा, या तो मेरा देवर होगा या मेरे शौहर का कोई जानने वाला। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दूध लेकर आया तो उसकी ज़बान, बोलचाल, उठना बैठना सब कुछ नौकरों वाला लग रहा था। मैंने उससे कोई बातचीत तो नहीं की, लेकिन मैं अंदाज़ा कर चुकी थी कि वो इस घर का ख़ानदानी नौकर है। मेरी अम्मी सादिया ने भी मुझे कहा था कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ तुम्हारे आगे पीछे नौकर फिरेंगे। अब मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन आया था, लेकिन मुझे मर्द नौकरों से हमेशा से उलझन रहती थी। हमारे अपने घर में भी एक काम वाली आती थी। उससे पहले एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर काम करने आता था। उसे अब्बा ही लाए थे। जब हम लोग बड़े हुए तो अम्मी सादिया ने उसे कहकर हटा दिया था। लेकिन अब मैं फिर एक ऐसे घर में आ गई थी जहाँ मर्द नौकर थे, और ये तो छोटा बच्चा था तो मुझे उससे कोई मसला नहीं था। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा, 15, 16, 17 साल का होगा, तो मैं इसे इस घर से भेज दूंगी। वैसे भी छोटे बच्चे को ज़्यादा मसलों का पता नहीं होता। मैं तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा खुलकर बातचीत किया करती हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं उस वक्त अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ और अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाने लगी हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर जैन कमरे में आए। मुझसे कहने लगे, मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में कोई तवक्को नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं आम शौहरों जैसा नहीं हूँ। इस घर में काम करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा। घर में नौकर चाकर हैं, तुम्हारे आराम का भी ख्याल रखा जाएगा। बस तुम्हें मेरी माँ अमना की हर बात माननी है। अमना नौकरों पर सख्ती नहीं करती, वो बहुत ही नरम दिल हैं। उनकी नरम दिली से कई बार हम भी तंग पड़ जाते हैं। लेकिन अब तुम इस घर की फ़र्द हो, इसलिए तुम नौकरों पर कभी सख्ती मत करना। लेकिन नौकर तुम्हारी खिदमत में कोई कोताही नहीं करेंगे, बस तुम उन्हें झिड़कना मत। अम्मी सादिया का कहना है कि इन लोगों की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, इसलिए कभी भी ना ही उनसे कोई बदतमीज़ी की जाए और ना कोई ऐसी बात कि उनका दिल दुखे। मैंने अपने शौहर जैन की हाँ में हाँ मिलाई थी। जाहिर है मेरे पास और कोई चारा जो नहीं था। फिर मुझसे कहने लगे, तुम दूध पीकर सो जाओ, मुझे फ़िलहाल अपने दोस्तों के साथ जाना है। आज उन्होंने मेरे लिए एक दावत रखी है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊँगा। 2-3 बजे आऊँगा, तब तुम थक चुकी होगी, इसीलिए तुम सो जाना। मैं हमजा से कह दूँगा कि अगर मैं आया तो वो तुम्हें जगा देगा। हमजी? मैंने अपने शौहर जैन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मेरे मुंह से पहला लफ्ज़ यही निकला था, वो कौन है? अरे थोड़ी देर पहले जो तुम्हें दूध देने आया था, वो छोटा लड़का हमारे घर का सबसे अच्छा और बेहतरीन खिदमतगार है। उसे कभी भी नौकर मत समझना, अपना छोटा भाई और फिर बच्चा समझना। तुम्हारी इतनी खिदमत करेगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और सब उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसलिए मैंने अमना से कहा था कि मेरी बीवी आयशा के लिए हमजा को रख दें, ताकि वो काम करे और मेरी बीवी आयशा को कोई मसला भी ना हो। मैं तुम्हारे किरदार के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बड़े बड़े आदमियों से नफ़रत है, इसलिए ये छोटा लड़का रखा है ताकि तुम इसके साथ कभी डर ना सको या कभी खुद को गैर महफूज तसव्वुर ना करो। मैंने अपने शौहर जैन का शुक्रिया अदा किया। वो तो चले गए, लेकिन एक अजीब सा एहसास मुझे होने लगा था। क्या इस घर में मेरा ख्याल नौकर रखेंगे? मेरे शौहर जैन क्या मुझसे बात नहीं करेंगे? मेरे दिल में हज़ारों ख़यालात आ रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर दरवाज़ा अचानक खुला। मैं हैरान हो गई कि मैंने तो दरवाजे की कुंडी भी नहीं खोली। फिर ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे सामने 10 साल का नौकर हमजा खड़ा था
और उसके हाथ में दरवाजे की चाबी भी थी। मैंने उसे देखकर गुस्से से पूछा, ये क्या? तुमने दरवाजे की चाबी से क्यों खोला? क्या तुमने नहीं देखा कि ये एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है? कम से कम तुम्हें पूछ कर आना चाहिए था। तुम्हें इतना तो पता होगा कि ये एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है। आते हुए तुम्हें दस्तक देनी चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने उसे गुस्से से कहा तो वो अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मालकिन, माफ़ कर दें, लेकिन दरअसल मुझे गलतफहमी हुई है। आपसे पहले ये कमरा छोटी बीबी का हुआ करता था। वो भी मुझे यही कहा करती थी कि कई बार मुझे इतनी सुस्ती होती है कि मैं उठकर दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तुम बाहर से चाबी इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोल लिया करो और मुझे खाना वगैरह लाकर दिया करो। तो बस मैं तो छोटी बीबी के ख्यालों में आपके कमरे में भी ऐसे ही आ गया। मुझे माफ़ कर दें जी। उसने बड़ी अदाओं से मुझसे माफ़ी मांगी। मैं भी समझ गई कि हाँ, हो सकता है कि मेरी ननद पहले बहुत ज़्यादा नखरे वाली और सुस्त रही हो, तो नौकर को इसी तरह कमरे का दरवाज़ा खुद खोल कर आना पड़ता होगा। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक ज़रूर जाऊंगी और इस नौकर हमज़े की हरकतों पर शुरू से ही नज़र रखूंगी। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, मैंने सोचा कि आपका हाल अहवाल पूछ लूं और अगर आपको खाने की कोई चीज़ चाहिए तो वो भी बता दें। मैं रात देर तक जागता रहता हूँ। इस हवेली के सारे नौकर सो जाते हैं, बस मैं ही जागता रहता हूँ। उसने बड़ी चमकती हुई आंखों से कहा था। अच्छा, ठीक है। फिलहाल तुम मेरे कमरे से जाओ और दोबारा ऐसे दरवाज़ा मत खोलना। जी बेहतर। वो अपने दिल पर हाथ रखता चला गया। मैं उसकी बातों से मुतासिर भी हुई थी कि इतना छोटा सा लड़का और उसे कितनी ज़्यादा तमीज़ है कि मुझसे कोई फालतू बात नहीं की। कोई और लड़का होता तो न जाने मेरी तारीफ़ करने बैठ जाता, लेकिन ये नौकर होकर भी इतना सलीकामंद था। उसके जाने के बाद जब मैं अपने बिस्तर से उठी, मैं अभी अपने कपड़े ठीक कर रही थी कि मेरी नज़र एक सफ़ेद रंग के रूमाल पर पड़ी। वो रूमाल एक शॉपर के साथ पड़ा हुआ था। शॉपर और रूमाल दोनों ही दरवाजे के पास रखे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अब भी रखा गया हो, क्योंकि जब मैं कमरे में दाखिल हुई थी तब किसी ऐसी चीज़ का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन अब रूमाल और शॉपर देखकर मुझे लगा जैसे ये सारा कुछ हमज़ा ने रखा हो। क्या इसका कोई मकसद हो सकता है? मैंने दिल में सोचा। लेकिन इस नौकर की मुझसे क्या तवक्को और क्या मकसद हो सकता है? उसे मुझसे क्या चाहिए होगा? मैंने यही बात दिल में सोची। शॉपर उठाकर देखने ही लगी थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि अगर शॉपर में कोई ऐसी वैसी चीज़ हुई तो खामखा मैं बदनाम हो जाऊंगी। हो सकता है हमज़ा हो, लेकिन मैंने शॉपर पहले अलमारी के नीचे छुपा दिया। इसके बाद कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास अमना खड़ी थीं। मेरी सास अमना के चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? कहने लगीं, बेटी, मुझे हैरत है कि अभी तक तुम्हारा शौहर जैन कमरे में क्यों नहीं आया, हालांकि उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए था। और फिर ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे कमरे में रोक कर रख दो। अमना, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने शौहर जैन को पहले ही दिन पाबंद करना शुरू करूं। आइंदा से वही होगा जैसा आप कहेंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दीं, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई। बेटी, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन बस समझो कि इसे राज ही रखना। अब ये बात करने का वक्त नहीं। बस तुम्हें इतना कहूँगी कि तुम मुहतात रहना, और अगर तुम्हारा शौहर जैन तुमसे दूर भी हो तो तुम खुद उसके करीब जाना। औरत को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होती है। अब मैंने अपना जवान बेटा जैन तुम्हें दे दिया है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। सास अमना की बात सुनकर मैं अजीब सोच में पड़ गई थी। मेरी सास अमना बड़ी पहेलियां बुझवा रही थीं, जबकि मुझे उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आई थी। खैर से मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी नज़र दूध के ग्लास पर पड़ी। मैंने उसे फ़ौरन से उठाकर अपने मुंह से लगा लिया। मुझे अभी सख्त प्यास लग रही थी। किसी से पानी भी मांग नहीं सकती थी। दूध पीकर मेरा पेट फूल गया। मैं सोने के लिए लेट गई। रात के करीब 2 बजे थे जब मुझे अपने कमरे में किसी हलचल का एहसास हुआ।
میں نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا کہ اس وقت کون آ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے دیکھا تو سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے پوچھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رات کے 2 بجے میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ ڈر گیا، کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، مالکن، میں اپنا شاپر اور ایک بہت ہی ضروری چیز بھول گیا تھا۔ اگر میں نے وہ چیز نہ لی تو میں مر جاؤں گا۔ آپ نے دیکھی ہو تو آپ بتا دیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ کیا چیز تم نے یہاں رکھ دی؟ ایک شاپر اور ایک رومال تھا۔ جی، تھا تو وہ آپ کو دینا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہیں اور گرا دیا، اور اگر وہ رومال کسی اور نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور دوبارہ کے بعد وہ میرے کمرے میں اس طرح نہ آئے۔ جاتے جاتے اس نے دودھ کا وہ گلاس بھی لے لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں رومال اور وہ شاپر نکال کر دیکھوں کہ اس میں تھا کیا، جس کے بارے میں وہ اتنی زیادہ جلدی مچا رہا تھا اور جس کا خوف بھی انتہا کا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی تھی، لیکن میرے دل میں اس شاپر اور رومال کے لیے بے انتہا تجسس تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور اس بار لاک لگانے کی بجائے کنڈی لگا دی۔ پھر کمرے کی روشنی جلائی اور رومال اور شاپر کھول کر دیکھنے لگی۔ اندر سے جو چیز نکلی اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران تھی۔ حیران بھی تھی اور پریشان بھی، کیونکہ میں نے اس چھوٹے لڑکے حمزہ سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ ایسی چیز شاپر میں رکھ کر بہانے سے مجھے دے گا۔ اب میرے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ آخر یہ کس کی حرکت تھی؟ کیونکہ اگر میں لاکھ اس لڑکے حمزہ پر غصہ کروں، شک بھی کروں اور یہ یقین کرنے کی کوشش کروں کہ یہ اسی نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ایک بڑا ہی کر سکتا تھا۔ ایک ایسا انسان جو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہو۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اب اس نوکر حمزہ سے بنا کر رکھوں گی۔ کبھی بھی اسے ڈانٹوں گی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گی جس کی وجہ سے یہ مجھ سے دور چلا جائے اور مجھ سے بدلے میں باتیں چھپانے لگے۔ اگلی صبح ہوئی تو میں نے اسے 500 روپے ہاتھ میں رکھ کر کہا، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر وہ بولا، مالکن۔ میں نے اس کا لفظ آدھے میں ہی پکڑ لیا۔ مالکن نہیں، تم مجھے آپ ہی کہو۔ اب میں تمہاری مالکن نہیں بلکہ بڑی بہن ہوں۔ کل شاپر میں جو میں نے چیز رکھی تھی اور وہ رومال، کیا آپ کو پسند آیا؟ اس کی بات سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی یہ بات سن نہ لے۔ خاص کر میں اپنے شوہر جین کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، بالکل، مجھے تمہاری ہر بات پسند ہے، لیکن آئندہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپانا نہیں۔ کوئی تم سے میرے بارے میں اگر بات کرے تو تم مجھے لازماً بتاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کسی غریب کو دے دیں تو بہتر ہوگا۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اس میں خودداری اور غیرت بھی تھی، ساتھ ہی ساتھ غرور بھی تھا۔ وہ میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے ساری باتیں وہ پہلے سے جانتا ہے اور کسی بھی طرح مجھ سے پیسے وغیرہ نہیں لینا چاہتا۔ اس میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات پر خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن دل میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے۔ پر اپنے شوہر جین کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کسی سے کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں مائکے جا کر یہ بات اپنی امی سعدیہ کے سامنے رکھوں۔ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں مجھے ضرور اس بات پر رہنمائی کریں گی کہ یہ حرکت کس نے اور کیوں کی ہے، کیونکہ اس چھوٹے لڑکے حمزہ پر تو میں شک بالکل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ خیر، میں اپنے مائکے چلی گئی۔ میں نے سارا مسئلہ امی سعدیہ کو بتایا تو امی سعدیہ بھی پریشان ہو گئیں۔ کہنے لگیں، بیٹی، تمہاری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ اگر یہ بات تمہارے شوہر جین کو پتہ چل گئی تو وہ تمہارے کردار کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا نا کہ ہم نے تمہاری اچھے سے تربیت نہیں کی، اور یہ کہ تمہیں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے سے کوئی روک نہیں سکا۔ اللہ نہ کرے۔ امی سعدیہ، میں تو اپنے شوہر جین کے علاوہ دل میں کسی اور کا خیال بھی نہیں لاتی۔
تو آپ ایسی کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر زین کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی؟ ایسا گمان کرنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں سعدیہ کو تو یقین آ گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ راز جیسے ہی میرے شوہر زین کو پتہ چلے گا وہ ضرور مجھ سے تفتیش کرے گا۔ وہ شاپر اور رومال میں نے امی سعدیہ کو ہی دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ امی سعدیہ نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا اور خاص کر اس حمزہ پر نظر رکھنے کا، جسے میں ایک بس 10 سال کا نوکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن یہ تو میری غلطی نکلی۔ خیر، جب میں دوبارہ سسرال آئی تو میرا شوہر زین میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر انتظار سے زیادہ بے چینی اور غصہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں پوچھا، تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ ان کی بات سن کر میں نے آرام سے جواب دیا، میں صرف اپنی امی سعدیہ کی طرف گئی تھی۔ امی سعدیہ کے ساتھ گئی تھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تمہیں آئندہ میری اجازت کے بنا گھر سے قدم بھی باہر مت نکالنا۔ ان کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر زین ایک دم اتنا بدل جائے گا، لیکن ان کی نظروں سے لگ رہا تھا جیسے کچھ تو ہوا ہے۔ وہ مجھ سے یا تو خفا تھے یا مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے۔ اتنے میں میری ساس امنا کی آواز آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی اچھا سا کھانا تیار کر لو، آج ہمارے کچھ خاص مہمان آئیں گے، اور ہاں یاد رکھنا ان کے سامنے تمہیں بہت ہی زیادہ ادب اور عزت سے اپنے شوہر زین کو پکارنا ہے۔ یوں یار وار کہہ کر اپنے شوہر زین کو نہیں پکارنا۔ میں نے اپنی ساس امنا کو تسلی دی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، وہ بے فکر ہو جائے۔ پر میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر زین نے ایک کالی سی چادر اٹھا رکھی تھی اور وہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں یہ دیکھتے ہی ڈر گئی۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، آج تم مہمانوں کے سامنے یہ اوڑھ کر آؤ گی؟ شوہر زین کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ تم سب کے سامنے سچ سچ کر آنا چاہتی ہو؟ کیا تم سب کو اپنی خوبصورتی دکھاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن نئی نویلی دلہنیں تو ہمیشہ تیار ہوا کرتی ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی پہناوا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے تھے، لیکن پوری خوشی ان کے چہرے سے غائب تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جس کے بارے میں ابھی انہیں یقین پورا نہیں اور وہ شک بھی کر رہے ہیں۔ خیر، میں نے صبر و تحمل سے کام لینا تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ پھر میرے شوہر زین نے مجھے وہیں چادر اوڑھنے کا کہا، حالانکہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ دعوت میں کون کون آ رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی میرے شوہر زین کے تاثرات بدل گئے اور بولے، جو بھی آ رہا ہے تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، چاہے تم عورتوں سے ملو یا مردوں سے، تمہارے پہناوے میں کوئی فرق نہ آئے۔ جی بالکل صحیح ہو گیا، میں تو بس اسی لیے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے مہمانوں کا اندازہ ہو جائے۔ میں اپنی بات کر کے تو خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر زین مجھے ابھی تک شک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مہمان آ گئے۔ گھنٹے بعد جب میں نے کھانا لگایا تو مہمانوں میں ایک کالے رنگ کے کپڑے پہنے آدمی بھی موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے بار بار اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن اپنے شوہر زین کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی، نہ ہی میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر زین نے مجھے یہ بات بتا نہیں رکھی تھی کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں اور کیا لگتے ہیں، سو میں خاموشی سے دعوت کا کھانا کھا بھی رہی تھی اور مہمانوں سے بھی پوچھ رہی تھی کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر کچن میں آئی۔ میرے شوہر زین بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ سچ سچ بتا دو کہ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ میرے شوہر زین نے مجھے میرے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا، تو میں پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا چل رہا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے ان سے غصے سے پوچھا، تو ہنس کر بولے، یعنی کہ تمہیں سب پتہ ہے لیکن تم انجان بننے کی اداکاری کر رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ میں کبھی کسی گنہگار کو یا بے وفا کو معاف نہیں کرتا، اور اگر جس دن مجھے سچ سمجھ آ جائے گا
उस दिन तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकूंगा भी नहीं। अभी तो मैं फ़िलहाल शक का फ़ायदा दे रहा हूँ। जिस दिन मुझे हकीकत पता चली, उस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शौहर जैन की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया था, लेकिन मैं चुप कर गई थी। मैंने सोचा कि जब मेरे किरदार में कोई खराबी है नहीं, तो मुझे खामखा डरना भी नहीं चाहिए। मैंने अम्मी सादिया को भी यही बात बताई तो अम्मी सादिया कहने लगीं, बेटा, ये बात इतनी आसान जितनी नज़र आ रही है, उतनी है नहीं। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज है जो तुमसे छुपाया जा रहा है। वरना कोई भी इंसान अपनी शादी के फ़ौरन बाद अपनी बीवी से ऐसी दिल दुखाने वाली बातें नहीं करता, और वो भी मेरे दामाद जैन जैसा लड़का जो कि इंतहाई शरीफ उल नफ्स है। ज़रूर किसी ने उसके कान भरे होंगे। तुम अपने कमरे में गौर से देखो, कोई ऐसी चीज़, कोई निशान मिले तो मुझे बताना, मैं बाकी तुम्हारी रहनुमाई करूँगी। अम्मी सादिया की बात से मुझे वो शॉपर और रूमाल वाला वाक़या याद आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस रूमाल और शॉपर को अपने शौहर जैन को दे दूं और उनसे पूछूं कि ये किसी ने मुझे हमज़ा के ज़रिए भिजवाया था। लेकिन फिर सोचा कि खामखा एक नया किस्सा सामने आ जाएगा। उसी शाम हमज़ी मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो बेशक आप जाकर बड़े भाई जैन से पूछ लें, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप मेरे साथ आइए। मैं आपको बाहर ले जाना चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों बाहर ले जाओगे हमज़ा? तुम्हें तो खुद कुछ नहीं पता, तुम एक छोटा लड़का हो। हमज़ी मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। नहीं, मैं तो आपको अपने साथ ले जाकर नहीं जाऊंगा। बाहर बड़े भाई जैन खड़े हैं ना, वो आपको लेने के लिए आए हैं। बड़े भाई यानी मेरे शौहर जैन? हाँ हाँ, आपको मैं उन्हीं को तो बड़े भाई कहता हूँ। वो कार में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उस हमज़ी की बात सुनकर कुछ समझी नहीं थी, परेशान भी थी और शक में भी पड़ गई। मैंने अपनी सास अमना से जाकर पूछा, हमज़ी ने मुझे कहा है कि बाहर मेरे शौहर जैन मुझे लेने के लिए खड़ा है। क्या वाकई में उन्होंने आपसे ऐसी कोई बात की थी? मैंने तो बाहर जाकर नहीं देखा। हमज़ी लड़का है, शायद उससे गलती हो गई हो। आप जाकर एक बार बाहर देखें। हमारी बात सुनते ही हमज़ा बाहर की तरफ भागा। मेरी सास अमना जब बाहर गईं तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर तो मैं बहुत सख्त हैरान हुई। अब मुझे हमज़ा पर पक्का शक पड़ चुका था। शाम का वक्त था। सब लोग छत पर चाय पीने के लिए चले गए। मैंने सोचा कि आज मैं हमज़ी से दो दो हाथ क्यों ना कर लूं। रोज़ रोज़ शक की आग में जलने से बेहतर है कि आज मैं उसे एक बार कमरे में बंद करके सारी तफ्तीश पूरी कर लूं। सो मैंने ऐसा ही किया। बहाने से उसे स्टोर रूम में बुलाया कि मुझे कुछ चीज़ें ऊपर रखनी हैं। फिर उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से कमरे को ताला लगा दिया। हमज़ा वहीं पर दरवाज़ा पीटता रह गया। मैं समझ सकती थी कि वो एक छोटा लड़का है, उसका दिल भी कमज़ोर था, लेकिन मुझे भी अपने किरदार पर कोई स्याही नहीं चाहिए थी। मैंने सोच लिया कि आज मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। बाहर वाले कमरे का दरवाज़ा भी मैंने अंदर से बंद कर दिया। हमज़ा से जाली पर भाई वाला दरवाज़ा खोलकर पूछा, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। फिर चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम यहीं पर सड़ सड़ कर मर जाओगे। वो छोटा लड़का था, कब तक ये बात छुपा सकता था भला? मुझसे कहने लगा, मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया। बड़े भाई जैन के एक दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त से ये शर्त लगाई थी कि वो उनकी बीवी आयशा को अपने जाल में फांस कर रहेंगे। ये बातें मैं सुन भी रहा था। बड़े भाई जैन को ये बात बहुत बुरी भी लगी थी। उन्होंने उससे दोस्ती भी ख़त्म कर ली, लेकिन वो आदमी वो मुझे पैसे देने लगा। कहने लगा कि तुम जाकर भाभी आयशा को ये शॉपर और रूमाल दे आओ। इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपये तो मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखे थे। बस उनकी ये बात सुनकर मैं बहक गया था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, लेकिन अब मेरे शौहर जैन से दूर रहना, वरना अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत का पता चला कि तुमने शादी की रात मुझे किसी और का तोहफ़ा लाकर दिया था, तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे और तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे। इसलिए दोबारा इस बात को अपनी ज़बान पर मत लाना, और उस खबीस से भी कह दो कि दोबारा मुझ तक पहुंचने की, अपने गंदे हाथ मेरी रूह तक पहुंचाने की कोशिश ना करें।
मेरी बात सुनकर हमजे की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं जानती थी कि वो बेचारा मासूम और बेकसूर है, लेकिन अब मुझे उस पर भरोसा भी नहीं रहा था। मैं किसी सूरत उससे दोबारा कोई बात नहीं करना चाहती थी। और सही कहते हैं कि मर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, औरत को हमेशा उससे एक फासले पर रहना चाहिए, वरना हालात बिगड़ भी सकते हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।